Dhagaa hawaasni Somaaliidhaa beekamtii mootummaatiin alatti guyyaa har'aa Dirreedawaa keessatti walgahii taa'uudhaan muummicha ministeera irraa jalqabii hawaasa Oromoo guutumaan guututti uummata aanan gurguruuf Dirreedawaa dhufe malee isin Dirreedawaan ta Oromooti miti. Abiyyiin jecha jeef dhiifama dhufe nu gaafatu qaba jedhaniiti har'aan tana miidiyaadhaan ibsa baasanii jechuudha. Akkanattis mari'ataa oolan dhagaa. Dirreedawaa የኦሮሞ ነች የኦሮሞ ክልል ነበረች ስላለ ያንን ተቃውሞ ለማሰማት ነው ዛሬ ከብሔሬ ጋር የተቀመጥኩኝ እዚህ እኔ ከኔ በፊትም እንደሰማሁት ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል የትም ቦታ የተጻፈ ቦታ ሰምቼ ማላቀም ከኔ በላይ እድሜ ያሉትም አባቶች እንዳስተማሩን ድሬዳዋ ኢሳና ጉርጉራ መሆኗን ነው ማቀው እና ዛሬ በዚህ መስመር አብይ በተናገረው ባለው ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል ነች ያለው እሱ በህልሙ ነው ያየው መሰለን ያንን ቃል እና መቼም ድሬዳዋ ኦሮሞ ክልል ሆነ አታቀም በኦሮሞ ስር ተስተዳድራም አታቀም ከዚህ በፊትም በኢሳና ጉርጉራ ነው እስከ ዛሬ ድረስ የተስተዳደረችው ካሁን ከትግሬ በኋላ TPLF ከጀመሩት በኋላ እነሱን ለኦሮሞ ክብር ስላላቸው እነሱን ጠቀማቸውና 2 አመት ኦሮሞ 2 አመት ሶማሌ ስላሉት በዛ ሰበብ ነው ኦሮሞ የገቡት ድሬዳዋን ከዚህ በፊት ኦሮሞ ድሬዳዋ ላይ ወተትና እንቁላል ነው ይዘው የሚመጡት ከሀገር ቤት 11 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ሃይ ስኩል ተቀምጦ በባቡር ይመለሳሉ ከመጡበት እኛ እንደዛ ነው ያደግነው ከኛ በፊትም አባቶቻችን 90 አመት ያውና እዚህ ተወልዶ እዚህ ያደጉ አሉ እና በጣም ኖር ነው ያንን ጠቅላይ ሚኒስትራችን አስቦ የተናገረው ነገር በጣም እቅርታ ማለት አለበት ድሬዳዋ ዛሬም ነገም ኢሳና ጉርጉራ ነው መባል የነበረበት እንደዛው ነው የሆነው እኔ አንድ የሚገርመኝ በኦሮሞ በኩል 5 አመት ኦሮሞ አስተዳደረ በሰላም አስተዳደረ ምንም ያለ ጭቅጭቅ ያለ ረብሻ ጨረስ ነው አሁን ተራው የሶማሌ ስለሆነ እንዴት ነው ቅስቀሳ መጀመር የሚቻለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንተ ሀገሩን እንድትመራልን ሀገሩን እንድትጠብቅ ነኛ ምን ፈልገው እንጂ ካንተ ጀምሮ ሀገሩን እንድትበጠበጥ ያ ጥሩ አይደለም እኛ ምን ፈልገው 5 አመቱን ታግዘን ድሬዳዋ የኦሮሞ ቀበዳ አቦቲን ገዳዲዮን ተነ ሶማሌዳ ወጅ ቀምና ድሬዳዋ ይስንጀተን አራንተነ ሂኖ አቦቲን ገዳ ይስን ከለ አከስቲ ባተኒ ሶማሌ ገመቺሱዳ ድሬዳዋ ሶማሌ ወጅ ቀምና ኢሳ ወጅ ቀምና ይስንጀተን አረጋባኒ ለኪ ይስን አነን ጉርጉሩ ኡፍተመለ ድሬዳዋን ተይሰኒ ሚቲ ይስን እንጀት ድሬዳዋ ኢሳና ጉርጉራ ሰልፒና ነው ፊስተን ገለቶ ማት namni wayitti ilaalu injiru dubbii teessan hisaaba namni itti kennu injiru tanaa jecha wanni nu barbaachisu laal nuti isinis xiqqeessuun kaayyoo keenyaa miti wal xiqqeessuun waluma xiqqeessuu fida waan biraan fidu nuti sirna kanaan ka jedhaa jirru ammaan tana buqqa'ii badi jedhaan jirru ammatti namni akkas jedhaa jiru injiru guyyaan garuu ni dhufa guyyaan achillee geenyu maaf jennaan adadaan deemna gaafa isin gurra jabaataa deemtan gaafa isin mataa jabaataa deemtan gaafa isin ajandaa ummataa ajjeesaa deemtan akkuma wayyaaneetti gurri keessan gaafa ummata dhaga'uu didee sadarkaa dhumaarra ga'e nu himiti ummatatu falmata ummanni immoo kafalmatuu fi gaafa dubbiin kokkee isa geesse gaafa sabrii fixate gaafas isinuu ni beektan likkii keessan maaf jennaan isinis haftema warra duraasan waan taataniif waan san waan witness gootanii turtaniif gaafa wayyaaneen isin fixuudhaa fi bitaa mirgaa isin marsitu ummatum arra isin akkanatti dubbiitti jabeessitan kanaan baatan kanumatu gaachana isinii ta'e kanumatu isin eege sigale ummata oromoo baay'ina isaatiin of dhaaddan ummata guddaa of duubaa qabna jettan garuu immoo ni tuffattan bakki wal badiinsa teessanii fi ka ummata oromoodhaa guddoon bakka tana kara tokkoon ummata guddaadhaa jettanii faarsitanii ittiin dhaadachuu barbaaddan kara tokkoon garuu ni tuffattan ummata hashara ummata faayidaan qabne ummata tuffatamaa tokko mataa keessatti ummanni keenya kana ragaan maaliin argine akkamitti argine gaafa shumaamintiin keessan kaabineef kaadireen keessanii V8 dhaan mandara keessa kaatu karaa irratti meeqatu isin kadhata karaa irra rakkataa meeq argitan meeqaa naatanii beeytan
rakkoo argitan san guutuu biyya san keessa inuu deemu jirtani ofii keessanii marfamtanii deemtanii rakkoo xiqqoo magaalaa takka furuudhaaf mee kaadireef kaabineen keessa maal gooti bakki isin dhaytani bakka waa tottolchineen simmintoo fi sibirtoo qalama dibsiistan kana isii kaameraa afoo qabdanii warra waa exaggerate godhu kana wanni baaluun samii keessa ol darbattanii diroonii samii keessa ol darbattanii sanumaan bilislici achi gubbaa gadi marga uumamaanii rabbiin magariisa godhee uume kana ol fageessitaniitumaan kaameraa achi gad fuutaniiti televiziyoonii irratti asii baaftanii tiktaakii irratti yuutuubii feesbuukii irratti baastanii nama biraammoo yuutuubiidhaan qeeqtan feesbuukiidhaan qeeqtan ammaan tanatti yuutuubii fi feesbuukii fi tiktaakii irratti illee ka godaanee argamu isin malee nuyi miti nuti dalagaa keenyallee dalagataa miidhama uummata keenyallee dubbachuu jirra. Sigale dirijjitii uumne isinii walii wal dorgomne mafanqila mangistii yookiin kana isin raggoone akkanatti hin jirru miidhama uummata keenyaa kana dubbachuutu isin hollachiise isin sodaachise maqaa dhibba namaaf kennitan. Sigale nama uummata nagaan bahee dalagatee galu uummata miidhama uummata isaa irraa dubbatu dirijjitii gootanii osoo namni kana caalaa tadarajja'e immoo qaata baddan jechuudha. Sanii jecha dubbiin guddoon laal ani Bari boski ya wanni nasirra siida utakka yooni namni tokko caffeerraa ka'ee magaalaa roobee dhufu bar guyyaasan magaalaa roobee dhiqamtii bar dalagamtii bar an ummata akkas ummata qulqullina naannoo isaan eegganne ka gaafa namni tokko dhufee guyyaa tokko deemuuf jecha magaalaa guutuu qulqulleessu bar an ummata biyya teenyaa san eeysaa wanni sun dhaalte na ajaa'ibaa bar gaafa walga'iin adaamaa tanatti caffeen qabdu sharmuunni tokko karaa kana gubbaan dhaabbatu obboleessa kee ari'aa isaan ari'an nama kana guyyaa kana magaalaa kana fidanii makiinaa bishaan dhaqu kanaan qulqulleessanii bar jaruma biyya saniiti akka nama biyya biraatii dhufe maali wanni